दर्शक बंधु आजिका वीडियो आम जाना जदि आपण मैंने गोटे सरकारी चाकरी कर प्राइवेट जॉब कर तेबे आपण मान मन में निहाती गोटे डाउट आसुव गोटे क्वेश्चन आसुव कि जितेबाला आपणकर जॉब रो टाइम पीरियड सरीज माने 5 वर्ष कि 10 वर्ष कि एमिति तो दिन आसीबो कि आपन को जॉब रो रिटायरमेंट नेबाकू पड़िबो। तेबे रिटायरमेंट पर आपण माने कोन करिवे आपन को केते टंका पेंशन मिलिबो आपणकर कौन प्लान अच्छी एमती आपण मानक मन में निहाती क्वेश्चन आसुथबो। तेबे आपण मानक पई सरकार कोन करछंती गोटे भल योजना आनिछंती जेउ योजना माध्यम रे जेउ योजना रे आपण माने जदी निवेश करिवे सेते आपण को संपूर्ण टैक्स फ्री रहिबो एवं यह 100% गारंटी रहिबो काहेकि ना यह होची सरकारଙ୍କର योजना एवं आपण माने जदी एथिरे पैसा निवेश करूछंती तेबे आपण मानकू प्रति मासरे 20,000 माने प्रति 3 मासरे आपण को 60,000 टंका एही योजना माध्यम रे लाभ मिलिबो। तेबे आपण माने भाबुथबे कोन एही योजना तेबे आसंतु एही योजनार नाम होची वरिष्ठ नागरिक संचय योजना जहा को हमें कहउछंती सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तेबे आसंतु एही योजना विषय आमे वर्तमान जानिबा एवं एथिरे एहा मध्य जानिबा कि आमे जदी 5 लाख टंका इन्वेस्ट करूछंती हमकु प्रति मासरे केते टंका मिलिबो आमे जदी 10 लाख टंका इन्वेस्ट करूछंती हमकु प्रति मासरे केते टंका मिलिबो माने प्रति 3 मासरे हमकु केते टंका मिलिबो। तेबे आसंतु एही योजना विषय प्रथमे आमे देखिबा जेमिति कि एही योजना केउ माने करि परिबे। देखंतु भारतीय नागरिक भारत रे बसवास करुथुवा समस्त नागरिक जहाकू जेउ माननकु 60 वर्षरु अधिक होइथिबो सेही माने एही योजना रे पैसा इन्वेस्ट करि परिबे पैसा निवेश करि परिबे। बुझि परले तेबे आसंतु खातार प्रकार कोन रहिबो देखंतु एथिरे आपण माने सिंगल अकाउंट माने एक व्यक्ति जणे व्यक्ति एही अकाउंट खोली परिबे किंबा जॉइंट अकाउंट रे माने मिलित भाबे दुई जण माने दुईटी व्यक्ति एथिरे सेमानकर अकाउंट खोली परिबे। जो जॉइंट अकाउंट रहिबो सेथिरे केवल पति और पत्नी सेमानकर ही जॉइंट रे हेई परिबो जेमिति बापा और पुओ किंबा माँ पुओ किंबा माँ झियो एमिति जॉइंट रे सेमाने करि परिबे नाही। एथिरे आउ गोटे आपण मानको डाउट आस्तुव मन रे जदि स्वामी को 60 वर्ष हो जाइछि स्त्री को 60 वर्ष हेई नाही तेबे कोन करि हबो। देखंतु स्वामी को जदि 60 वर्ष हो जाइछि स्त्री को 60 वर्ष हेइनी तेबे प्राथमिक धारक जे थिबे जे प्राइमरी जो मेंबर थिबे तांकर बयस हिसाब रे तांको जदि 60 वर्ष हो जाइछि आपणकर एही योजना रे आपण माने निवेश करि परिबे। बुझि परले तेबे देखंतु एतिरे मिनिमम आपण माने केते इन्वेस्ट करि परिबे। देखंतु मिनिमम निवेश होउची 1000 टंका 1000 टंका रु आपण माने एथिरे निवेश करि परिबे। मैक्सिमम निवेश केते रहइबो मैक्सिमम रहइबो 30 लाख टंका 30 लाख टंका पर्यंत आपण माने एथिरे निवेश करि परिबे। तेबे आपण माने एथिरे केते दिन पय निवेश करिवे पीरियड कोन रहइबो। देखंतु आपण माने यदि वर्तमान आरंभ करछंती आपन को 60 वर्ष होईची आपन जदी एहा को आरंभ करछंती तबे आपन माने 5 वर्ष पई एहा को करि परिबे माने आपन को एहा 65 ईयर पर्यंत रहिबो। 65 ईयर हला परे जदी आपण माने जदी चाहुछंती आपन को एहा को क्लोज करिया पई क्लोज करि परिबे किंबा चाहुछंती बढ़ेबा पई आपण माने आउ 3 वर्ष बढ़े परिबे माने 68 ईयर पर्यंत आपण माने करि परिबे। 68 ईयर हला परे आपण माने एहार संपूर्ण पैसा आपण माने पाई परिबे। बुझि परले जेमिति कि पूर्व आम कहलु 5 वर्ष रे यार स्टैंडर्ड होची 5 वर्ष जदि आपण माने एक्सटेंशन करिवे तेबे एहा हिजिबो 8 वर्ष आउ 3 वर्ष प्लस हला परे 8 वर्ष रे आपणकर समस्त पैसा आपणको रिटर्न पळे आसीबो माने आपणकर मूलधन यार इंटरेस्ट कोन हबो प्रति 3 मास रे थरे आपणको खाता को आसीबो एवं मूलधनटा आपणको 5 वर्ष किंबा 8 वर्ष परे आपणको खाता को पळे आसीबो। आपणको मन रे आ गुटे डाउट आसुथबो जे आमे एथिरे टंकाटी निवेश कला परे जदि हमकु आमे निवेश करिसंती कला पर हमकु किछि इमरजेंसी आसिला हमकु टंकाटी उठेबार अछि हमकु एई योजनाटी क्लोज करिवार अछि एथिरे कोन ऑप्शन अछि। देखंतु आपण जदि एथिरे इन्वेस्ट करिसंती आपण मान जदि अकाल रे बंद करिया पय चाहुछंती तेबे जदि आपण इन्वेस्ट करिवार 1 वर्ष मध्य रे एहा को क्लोज करिया पय चाहुछंती तेबे कोन हबो आपणकर सेई टंकार जेते टंका शुद्ध होथबो आपणको किछि शुद्ध मिलिबो नाही आपणको केवल मेन अमाउंट आपणकर जहाँ भी 5 लाख 1,50,000 जहाँ भी थिबो ता आपणको मिलि जिवो सेते कोनोसी शुद्ध मिलिबो नाही। जदि आपण माने 1 रु 2 वर्ष मध्य रे इन्वेस्ट करिवार 1 रु 2 वर्ष मध्य रे एहा को क्लोज करछंती तेबे आपणको सेते इंटरेस्ट मिलिबो प्रति मास रो जो मिलुची इंटरेस्ट मिलिबो किंतु आपणको 1.5% एथिरे आपणको जरिमाना देबाकू पड़िबो। ठीक सेही भली भाबे जदि आपण 2 रु 3 वर्ष मध्य रे एहा को कैंसिल करछंती एई योजनाटी को बंद करछंती तेबे आपणको 1% जरिमाना देबाकू पड़िबो। बुझि परले आपण मान जदि एथिरे पैसा इन्वेस्ट करूछंती मझिरे जदि आपण माने एहा को बंद करिया पय चाहुछंती कोन रहिची कंडीशन एवं आपण मानको एहा मध्य कहि रखुछु एथिरे जदि आपण माने पैसा संचय करूछंती एहा आपणको 100% एथिरे सेफ रहिबो काहे कि ना एहा होची
ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ସୁଧ ହାର ରହିବ 8.2%, ବାର୍ଷିକ 8.2% ଏଥିରେ ସୁଧ ହାର ରହିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା 100% ମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିଯିବ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ଅଛି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ, ଜୁନ 30ରେ ମିଳିବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହାର ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଅଛି? ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଏହାର 5 ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ସିଙ୍ଗଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା। ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ କେତେ ସୁଧ ମିଳିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣନା କରିବା। ଯେମିତିକି ଆର ଡ୍ୟୁରେସନ କେତେ ରହିବ? ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିବ 5 ବର୍ଷ। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ନେବା। 5 ବର୍ଷ ହିସାବରେ 10 ଲକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ନିବେଶ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆମକୁ ସୁଧ ମିଳିବ 20,500 ଟଙ୍କା। 1 ବର୍ଷକୁ ସୁଧ ମିଳିବ 82,000 ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ସୁଧ ମିଳିବ 4,10,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ କେତେ ସୁଧ ଆସୁଛି ବାହାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 6,833 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ ସେଇ ସମସ୍ତ 3 ମାସରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଯେମିତିକି ଜୁନ ମାସରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳିବ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଥରେ 20,500 ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ, ତେବେ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଆମକୁ ମିଳିବ 13,666। ବାର୍ଷିକ କେତେ ମିଳିବ? ବାର୍ଷିକ ମିଳିବ 41,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବ ସୁଧ। 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ମିଳିବ? 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ 2,05,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଶେଇ ଦେଲେ 7,05,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7,05,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସୁଧ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,416 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି, ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।